Ajde kapućin, nemam gljiva na tebe večera, gdje se čula. To ja te večere povadim. Kada sam završila u pritvoru, najmlađi sin mi je imao godinu dana, on je smješten u Nazorovu. Za ovo troje nisam znala gdje su. Ja mislim da gospođa odgajatelj zna da sve što sam krala, da sam sve za djecu krala. Znam da im to nikad neću moći nadoknaditi. I svjesna sam svega što sam napravila i jasno mi je sve. Za Uskrs sam bila kod kuće nakon sve 2 godine i 3 mjeseca. Nakon toliko vremena sam prvi put spavala sa svojim djecom u krevetu. Još uvijek nisam svjesna svega toga. Jednostavno sam svezala sve te osjećaje i bojim se ispustiti bilo koji osjećaj iz sebe, jer se bojim da je to još uvijek nije stvarnost i da ću se opet probuditi i da toga svega neće biti. Ne usuđujem se više uopće opustiti i osjećati bilo što. Ne mogu to ni izgovoriti. Primila sam ga u ruke, niti o meni, gurao me od sebe. Neki 20 minuta dok tatu nisu pretresli, on je gurao me, plakao, tata, srce me bolilo. Jer ovo su najbitnije godine za dijete do 3 godine, a ja sam ovdje. Makar znam da više trebam ovoj starijoj djeci. Ali on je mali, njemu treba dati i mlijeko i treba ga nahraniti i premotati. Ovi si mogu sami uzeti. Zašto mi niko ne pomogne kao majci? Međutim, postoji i druga strana medalje koju ne treba zanemariti, a to je činjenica da ste vi ovdje zato što ste same tome doprinijele, je li tako? Dakle, nitko vas nije... Ali oni trebali pomoći, kad smo već u takvoj situaciji da nam oni pomognu. Ja nisam rekla da ja nisam kriva, pa ja ću reći i pred Bogom da sam kriva, ja velim da sam kriva. Ali nek mi socijalni rad pomogne. Ja sam hoću reći da svaka osoba, odnosno majka koja ima dijete, prije nego što će ići svjesno učinjenje kaznenih djela, sa pretpostavkom da možete biti otkriveni, kao što vi i jeste bile otkrivene, osuđene, kažnjene, da dakle je to nešto što će se neminovno negativno odraziti na vašu djelicu. Mislim da je tu nužno preuzeti taj dio odgovornosti na sebe i reći da, ja sam se trudio biti dobar roditelj, ali sam svojim neodgovornim postupcima učinio štetu vlastitom djetetu. Jel' tako? To ne opravdava. To je suština za cijele priče. Automatski mi naiđemo na blokade. Evo, svaka... Ali ja smatram da ste vi neobjektivni, znate, kad vi stvari postavljate na način da ste vi žrtva
koga? Institucija. Počev od suda, počev od kaznionice, počev od centra. Vi ste žrtva. Da, žrtva kao majka. Kao jedna majka i puno njih majku u zatvoru. Da, žrtve smo. Ali ne možete ni vi nama imputirati da mi nemamo razumijevanja pa za... vi ste malo pre rekli o zakonu sad da sam ja lišena slobode. U zakonu je propisano... Ali nisam ja lišena majčinstva. Da, ali u zakonu je... Ja ću biti jedino kad me Bog uzima. U zakonu je propisano na koji način vi možete izići iz kaznionice. Jedino kad mi sin umre i kad ga vidim u sanduku, tad mogu. Nije tad točno. mi ne treba. Nije točno. Vi iznosite svoje viđenje, opet ja nema... Ja iznešem svoje viđenje, jer sad je reč o viđenju majki i osjećaja, jel tako? Ja samo hoću reći da stvari ne možemo postavljati crno-bijelo. U smislu, sad ste vi ovdje bez razloga i sad ste vi žrtve koje je društvo na neki način izoliralo od njihove djece. To naprosto nije točno. Dobar dan. Imamo zamolbu da odemo gore na zatvorani odjel. 2, 1, svejedno. Znači ovdje se dešavaju i rođendani, doček Nove godine, Božića. Slavimo i dječje rođendane, naravno. To je meni previše bolno da bi slavila dječje rođendane tu. Pošaljeli mi čestitke i ovo normalno, ali taj dan onda se povlačim u sebe i onda sam u banani, iskreno rečeno. Da, pa to je u biti više kao, ne znam, počastimo sa čokoladom ili tako nešto, nije to nešto posebno, ali se ipak sjetimo da su to naša djeca. Da. I da je to i za nas poseban dan. I taj dan je baš više za plakanje nego za radost, tebi iskreno rečeno. To je to. Ja sam u biti osuđena za zlouporabe ovlasti i položaja, to jest bila sam voditelj računovodstva u Općinskom sudu u Đakovu i nedostajali su novci i naravno ja sam tu bila tako koja je bila naravno kriva za tako nešto. Kod mene ide ona naslovnica, dobro šalim se, ali nije bila, blagajnica ide na more. Ali nije. To je bilo veliki naslov i... Pa završila sam zbog prebacivanja ilegalaca u biti. To je točka 177, član, ne znam nija koji više u biti, organizacija. Ja sam bila u novinama, ja sam bila i u sudskom pozivu. Pa, naravno, naslovnice su tu. Pa zvijezde, šta nismo zvijezde? Samo što ne sjajimo. Da. Gdje smo najviše boravili sa svojom djecom, sa svojom obitelji. Teško je kad ih ne vidite, nedostaje vam da zagrlite svoje dijete, a opet kada dođete, teško vam je rastati se od djeteta, mada znate da ćete ga možda vidjeti za 2-3 tjedna, ali ono što je potrebno, to je da budemo svaki dan zajedno. Iako smo svjesni toga da to u ovom trenutku nije moguće, ali dozvoljeno je osjećati. Jer mi smo majke. Da. Dobar dan. Dobar dan.
Dobar dan, izvolite. Gospodine Zlatko, je ostao sistem dignut ili je pao jer je bila gužva? Naravno, kod mene je uvijek sistem dignut. Dobro, niste baš meni nam je tako jučer drago. govorili. Baš mi je Jesam. drago. Ajde, 2 puta dignut sistem. Sladoledevi i žvake. Onda će ti dodati. I, Orbić. Da. Zeleni bijel. Koji vam dođe pri ruci? Evo to je to. I ovdje. Znači ovo je kino dvorana u kojoj nemamo kino predstava, ali imamo predstave koje mi organiziramo. Tu smo postale glavne glumice. U biti na ovom podijumu. Što to bi? Kusnija, šta ste sve postiskali? Ovo neće niko živu gledati. Ja nisam ništa dirala. Vi i Snježana. Donji dio, sve. Donji? Da. I još jedan je ostao. Light show, to. Dobar dan. Dobar dan. Snježana, vi i ja ćemo danas malo porazgovarati o okolnostima koje su vas dovele na izdržavanje kazne, o tome kako vi gledate na svoju situaciju, o vašem obiteljskom životu. Moj bivši suprug mene optužuje za neke gluposti, vjerojatno je to njegovo viđenje našeg života. Ja znam da sam se ja zaista trudila da i naš brak opstane i da zaista normalno živimo, ali treba se truditi sa jedne i sa druge strane, što u njegovom slučaju nije bio slučaj. On je osoba koju sve zanima 2-3 mjeseca i to je to. Najbitnije je sam sebi. Mislim, evo sad mogu i reći u krajnjem slučaju, šokirali su me njegovi postupci u toku braka. Na primjer, kupovina pasa, pa u roku od 2-3 mjeseca ti psi nestanu. Što je napravio s njima? Pobio ih je sjekirom. Zatim me zadnji tjedan dana prije nego što će izaći konačno iz naše kuće, iz moje kuće, to je kuće mojih roditelja, dočekao me je našminkan kao vrana. U vjenčanom odijelu napravio mi je zadnju večeru. Ne znam kako sam tu noć preživjela, ujutro sam samo pitala da li je to, hoćeš me sada ubiti ili ja mogu ići na posao. Znate šta ima za menu? Graša.
Ali ne želite sad o tome razgovarati? Pa ne znam kako da opišem. Kako je bilo? I rekli ste kad ste vi završili u zatvoru, tada je što? Digao ruke od njih. Digao ruke od njih, doslovno. Da. U smislu da niti ih zove, niti se čuju, niti pišu, niti ništa. Dakle, prekinuti svaki kontakt. Svaki kontakt, dok najstarija Tamara nije zatražila od Centra za socijalnu skrb u Zagrebu da joj se tata javio, onda joj se javio, onda je ona sad s njim u kontaktu. Povremeno. Je li vaš bivši suprug priznao očinstvo nad djecom? Je prije nekih 2-3 mjeseca. Nad svih 4? Da. A obaveze koje proizlaze? Ništa. Roditeljske? Ništa? Materijalno u tom smislu? Nikad ništa? Ne. Ja mislim da najmlađe dijete ni ne zna. U stvari nijedno više ne zna. Jer ih nije vidio 5 godina. Biste li vi mogli objasniti njegov motiv? Zašto je došlo do takvog drastičnog odnosa, promjene odnosa prema djeci? Pa ja mislim da je to bilo u biti zbog mene. Jer njemu sam ja trebala. I onda je zato bio prema djeci uvijek dobar. Dom za djecu. Dobar dan, Enisa, je li Tamare mama? Dobar dan. Je li Tamara tu negdje? Je, samo malo. Hvala. Molim. Bog, ljubavi. Bog. Što radiš? Čitam Tin. Koga? Tin, časopis. Aha, dobila sam razglednicu danas. Što? Razglednicu sam dobila. Aha, da, si vidjela, je li tebi ona onako sa morem i onom stjenom? Da. Super je. Jesi dobro? Jesam. Što je sa školom, gotovo? Da, pa već u sredu je bila gotova. Pa znam, pa jesi dobro? Danas sam pitala ravnatelja kao kad ćemo se vidjeti i rekao je čim završi, da će on sad zvat kao socijalno i to, ali najvjerovatnije kad završi ovaj tečaj. Ja imam tu jedan tečaj informatike. Tečaj informatike imaš? Da, i kad to završi, onda ćemo valjda najvjerovatnije doći. Jel imaš što novog? Se čuva s tatom nešto? Ne. Pisala sam mu poruke, pa ja znam, cijelo vrijeme taj mobitel ugašen, niko se ne javlja. Dobro, čućemo se sutra još. Okej. Zvaću te, budi dobra. Hoću. Šaljem ti puno pusa. Ja tebi. I puno te volim. Ja tebe I stalno mislim na tebe. Ja na tebe. Ajde, Bog ljubavi. Pusa, Bog. Bog. Ajmo, još jedno nježno. Samo željka komandir. Jednom stade na žalu, tražeć ljude za velika djela, da love srca božanskom riječi. O Bože, zar si pozvao mene, tvoje usne, moje rekoše ime, svoju lađu sada ostavljam žalu, odsad idem, kamo šalješ me ti. A za komandirku našu zavedu.
da civil treba, pa ja odem te Tamara. U uniformu morate predati, a ne civil. Evo, zimska i ljetna jakna, 4 košulje, torbica, marama, pregača, 3 košulje dugih rukava, spavačica, ručnika 4, tu i tu. Vidimo se u Puli na kupanju. Bog plesačice, vidimo se u našem gradu. Evo Husnija naša odlazi čak iz zatvora. Doviđenja. Husnija, želim vam puno sreće, da se više ne vratite ovdje. I puno sreće. Doviđenja. Pomalo. Evo. Ti znaš da ja paničarim od vožnje pomalo i sigurno. Uvijek. Samo se vozimo jednosmjerno, ali nema veze. To možemo samo mi. Da. Da. Tako je, sine, prošlo i to. Bilo je dana kad smo se i svi smijali, bilo je dana kad smo svi plakali. Pa kad se djeca razdvajaju, pa kad djeca počnu plakat, mislim da tamo svi počnu plakati. Da su to najdirljivije scene. A bio si i ti, sine, sam u zatvoru, pa znaš kako je to. Znaš kako to izgleda. Nemam ti šta pričati. Pa dobro, stara, drugčije muškarcima nego ženama. Ali mi smo žene jače. Ma da, na jeziku, to mi najjače oružje. Muškarci su snagatori, ali su u banani. A ti znaš dobro isto što si mi obećao da kad ja izađem da ćeš se smiriti, da ćeš se oženiti. To i očekujem, sine. Jednog lijepog sunčanog dana, majko. Doživit ćeš i taj dan, vjeruj mi. Bog je stvorio jednu za mene, samo pitanje vremena. A da? Ajde i to da vidimo, majko, dobro. Nemoj da ja pričam zašto sam bio u zatvoru, molim te. Zašto si završio u zatvoru? Pokušali smo prodati neku drogu, dječki su htjeli drogu, međutim nešto je smrdjelo pa su dobili 1,5 kg brašna. Ali na kraju svega toga prodali smo Pandoru. Pazi. Prodali Stigli smo u naš kvart, idemo kući sada. Idemo. Bog, cure, kako ste? Pa izašla sam. S nekim si se tamo spađala, ko te pustio vražnje njega. Jel da? Ti si tip za to. Šta se nije promijenilo? Sve je to isto, a? Šta je tu? Nema više puljenka. Čokolade, nije više puljenka stara. Da? Ne. Da, samo čokolade. Kilu čokolada 100 eura, pa sad ti biraj. 100 eura? Šta je tu? Gdje je svjetlo? Oj! Dobar dan! Super. Ovo je najveća žena na svijetu. Ne, plakanje. Nema plakanja. Mašala. To su moje 2 najbolje prijateljice iz djetinjstva još. I još se družimo. Barije, pa nisam umrla, stoko. Tu sam, evo. Vidimo prijatelja. Japke dade da ti se vita. Kiselo vrhnja ovo. Ne, čekaj, polako da se opusti. Hoćeš da ide Nana opet? Ne, vi se nikad ljubavi. Nikad. Nikad, sunce moje, Nana, vi se ne ide.
Ovdje ćemo napraviti sortiranje po 2 uvjeta. Selektirajte tabelu koju imate pred sobom. Meni podaci. Jesmo? I sortiranje. Da. Gdje sad ovo idem? Podaci. Dobro. Idemo na zadatak 2. Velika čast. Još nam fali kava i bilo bi super. Imaš i to, pa imaš i muzičku. Izvolite moje dame. Hvala lijepa. Malo sunčanja. Ja zamišljam more. Znaš ono, popnem se u moje krasno buje i onda staneš i gledaš ovako u mag. Čak vidim i one naše Slovence, znaš. Pa je one. One čak naše Slovence, nekadašnje naše Slovence. Slovenka svaka ti čast, ali ja bi te deportirala. Ja da te držimo. Pa viš kako nam je lipo, viš kako nam je Slovenka manikenka, a ja udebljala se tu u zatvoru 70 kg. Od kruha našeg, jel? Hrana je dobra. Ja pečem. Hrana je dobra, ja se ne želim. Opet Slovenci krivi, jel viš? Opet Slovenci krivi. Kako god okreneš. A vrijeme vam je da se ide nešto. Evo još 2 dima. Da, 2 dimčića, profesorice, ljubi vas, vaša učenica, Kornet vas častim. Iako imam zadnjih 50 kuna, dovoljno za Kornet. Šta, toliko već? Čak imam od plaće još 50 kuna. Dobro si. A dobro prije tjedan dana. A dobro prije tjedan dana. Žicat ćemo se, zadužimo se da one iduće plate, znaš. To ti je ko Hrvatska. Nije ni vratila, već se zadužila. Ja sam hrvatsko dite. Ali nis zbog tog tu. Jel ti nije došla? Ja sam Da, neću. zadužila sam se u nekadašnju Hrvatsku banku koja je postala strana banka. Pa stranac ti ne oprašta kao što Hrvatska možda koji put oprosti. Eto vidiš, i onda ti sam Pa te stranac trpa u čuzu. Ali su nas naučili da je to pošten. Ajmo, dosta vas je više. La komedija je finita. Idemo dalje. Napravili su krivično djelo, gle kako to izgleda, sumrak, tulipani, imaju 5 obraka dnevno, rade. Daj nek budu od jutra pa nek vide kak je nama. Dizanje 15 do 5. Okej, ali dobro. 20 minuta imam da se spremim, da skuham kavu, da odem na Gablici na doručak, pa onda tamo u Krojačka, daj molim te. Onda poslije toga škola, pa vanjski, pa sve u stroju, svi smo po brojima i ja... Sam mogu da nema gospođe Žilić pomoći. Inače dobila. Dakle, nije tako. Pa je. Furt nas broje. I gore, dole, lijevo, desno, ne smijem iza kapije, ne smijem ovdje, ne smijem iza zgrade, ne smijem ubrat cvijet i 30 kuna od plaća i... A ja ga posadim, ne mre ga ubrat. Već moglo biti iza prvo. Mi smo svi već djeci. Zadnji put, Lara, vi niste bili, jel? Smo pričali o čem smo pričale, sad šta ćemo danas, jel? U kojem smjeru idemo? Ana, kako se vi psihološki nosite sa tom činjenicom odvajanja od djece? To je jedna objektivno velika trauma. Jeste im kad pokušali objasniti razloge vašeg boravka ovdje? Ne, premali su. I oni znaju da je ovo zatvor? Da. Znaju. Pa vide po komandirima, po policiji, tako da... Kad vide policiju, bježe od njih. Dakle, mislim da je ovo zanimljivo pitanje, odnosno ja bih željela čuti odgovore na ovo pitanje i od vas ostalih. Vlastita slika u dječjim očima u trenutku kad ste svjesni da su djeca isto tako svjesna gdje ste i da ste tu, da li po vlastitom priznanju, da li po informacijama koje su dobili oni iz okoline, da li po nekakvom vlastitom zaključku, dakle da ste tu zato što ste nešto skrivile, jel? Ne mogu.
Dan prije toga je bio Vijekin rođendan. Zvala sam ga na telefon i on mene pita šta ti meni želiš čestitati rođendan. Ja sam vidio jučer na televiziji kako si ti ubila tatu. Od tad je mama ja te mrzim, mama ti si ubila tatu, mama mislim, ne žele pričat sa mnom i tako dalje i tako dalje. Jer kako nas okolina tretira kao šljama ovoga društva. Nas ima u zatvoru 120 i mi smo 120 najgorih žena u Hrvatskoj. Joj, što se danas svi rade, čudo jedno, šta je utorak danas, ja? Neko sigurno dolazi. Neko mora doći, neko dolazi, čim su sve ofarbali. Farbali su sva vrata, sve živo, rešetke, neko dolazi čim. I 2 traktora. Da nam neće doći predsjednik i svima dati pomilovanje. A? Misliš milovat nas? Da, pomilovanje može biti svakako, nije bitno. Nadaj se. Vidi ovoga malo ga ni ne vidiš u traktoru. Da, ne vidiš ga u traktoru. Izgubio se. Vidi onu jednu ženu vode u lisicama. Ajde ovako iza leđa ono na prste, znaš, prebrojiš koliko još ima. Ajaj. To nemamo toliko prstiju. 10. Vidi da treba. 2015. 2015. Ma sad će to, ajde, to je u 8. mjesecu. Još 5 put spavaš. Taman za more. A ti, Lara? Ja u 6. mjesecu 2018. Ma dobro, pa bit ćeš taman u najboljim godinama. Taman ljeto, da, možeš misliti. Poštovanje. Sad nema komandirke, smije mi se javiti. Ali evo gleda jedna. Bit će. Nije dobro. Ne čuje. Nadajmo se. Ne čuje mi. Sve oni čuje od tamo. Dobro. Danas je 11. Kapiju. Vi budete dobri. Čuvajte kuću. Da, čuvajte kuću. Stanare? Da. I neki ih bude manje dok ja dođem. I čekamo vas. Da. Izvolite, sretno, lijepo se provedite i opustite se i su ne zabavite svoje. Hvala. Ajde, sretno. Dobro? Osuđena sam za suučesništvo u teškom ubojstvu, član 91, na kaznu zatvora od 15 godina. To je sve? To je sve. Jesam li pravomoćna? Onda. Šta ste rekli? Pravomoćna sam, znači... To je ono što je rekao sud. Točno. A šta kažete vi? Pa ako me je sud osudio, znači da sam kriva. Šta kažete o onoj krivici koja se ne mjeri zakonom? Onom osjećaju krivice? Pa to će me proganjati do kraja života. Lara, jel mislite da je moguće
sam sebi oprostiti? Ne. Iskupiti se? Ne. To je nemoguće. Ili imate savjest ili nemate savjest. Ono ne dozvoljava da si oprostite. Niti da zaboravite. To vas vodi 24 sata dnevno kroz cijeli vaš život. Kad razmišljam o tome... Da. Jeste još uvijek u onom... Nema opravdanja. Znate na što mislim, jel? Da, znam, nema opravdanja. Pronalaženje odgovornosti u drugima, prebacivanje krivice na druge. Ne. Smatrate da je moglo biti drugačije? Da ste mogli vi utjecati da bude drugačije? Da ste mogli promijeniti tijek? Jeste mogli? Da sam mogla promijeniti tijek, promijenila bi ga, ali... Ali to doživljate onako pomalo, sudbinski, fatalistički? Moralo je tako biti? Tako je moralo biti, jer da nije tako moralo biti, ne bi se to dogodilo. Tako gledate na to? A slušajte, teško je gledati na to jako. Prvenstveno što niko nikome nema pravo oduzeti život. I s tim je teško živjeti jako. I tu nema izgovor i opravdanja? Nema. Pokriti se ušima i ići dalje. A unutarnji mir pronaći? Nema ga. Ni toga? Gremo? Da. Ajde. Dok. Sretan put i... Ajde. Ajde, bok. U stvari, moj bivši suprug im brani kontakte sa mnom i sa mojom obitelji. Jako puno negativnih stvari priča o meni koje nisu istinite, ali ja ne mogu jednostavno doći do djece i s njima porazgovarati o svemu tome. Mlađu kćer sam vidjela 2 puta na minutu, njoj je bilo jako neugodno, okretala se oko sebe pošto nju njen otac, oba dvije u biti, prati u školu. To je posebno intenzivno bilo kada je znao da sam ja kod kuće. Ja sam strašno prazna sada. U ovo cijelo vrijeme koliko god razumijem djecu, toliko sam malo i razočarana s njima, zato što smatram da ako su dovoljno velike da izgovaraju tako strašne stvari kao što je ne želim razgovarati sa svojom mamom, ne želim vidjeti svoju mamu, a nema nekog velikog razloga, jer ne mogu vjerovati da ne možemo porazgovarati o nekim stvarima, jer do sada sam bila najbolja mama na svijetu. Na neki način bijeg u zatvor je olakšanje. Čak sam tamo i smirenija. Imam taj neki svoj redoslijed, ne moram previše razmišljati o svemu što me boli.
za vas sad taj istek kazne koji bi negdje trebao biti ipak negdje na vidiku u ovom trenutku ne predstavlja ništa posebno? Pa ne, smatram da sam samo u ovom trenutku dosta emotivno prazna, jer sve što se dešava od kad sam u biti u zatvoru, ne dešava se ništa lijepo. Puno vremena je već prošlo, svaki mjesec koji nisam prisutna u životima svoje djece, ja vjerujem da je i njima bolan koliko i meni. I jednostavno ne razmišljam. Ne razmišljam ni kad će doći taj kraj kazne. Nemam volje. Ni za što, jer svaka godina u krajnjem slučaju koja prolazi, ako je bez njih svaki taj moj vikend, zar je bitno gdje se nalazim? Sad preko telefona, sad se mi nismo vidjeli 3,5 godine od kako se ja nalazim u Požegi. Sad je tu se rađa i ljutnja, i mržnja, i ljubav. Sad se osjećaju i miješaju. Sad u biti oni sami ne znaju šta i gdje. Ja ih u potpunosti razumijem. Jer kod njih se osjećaju i miješaju isto kao i kod nas odraslih. Mislim da još intenzivnije kod njih. Što mislite, koji može govoriti neke lijepe stvari o vama kao osobi, kao roditelju? Pretpostavljam vaša majka. Pa ja sam to njoj zabranila. Da? Da. Mislim da je najbolje da to upoznavanje pusti nama samima. I poslije sve ostalo. Oni će tad već biti mladići. Punoljetni. Božo će imati 17,5 godina kao najmlađi. Jel mislite da to upoznavanje tad može krenuti onako kako ste vi zamislili, neopterećeno i iz početka? Ne, ne može. Ne može to krenuti tako, ali jedan dio bi mogao. Barem jedan mali dio. Ali normalno svima nama je, svi se mi držimo za slamku spasa, tako i ja. I meni će i taj najmanji dio toga biti jako puno. Znači ne očekujete previše, je li tako? Ne. Sve što dobijete za vas će biti dobitak. Za mene će to biti jako puno. Oću, neću plakat. Spremite mi špangicu. I ne plakaj. Maramice. Nisam vi sjedite tamo dok su bili gotovi. Dođite. Si dobra? Da. Kako si mi narasovali? A ti školarac. Vas vidim. Baš ste mi slatki. Dobijete na kvačice. Koliko? 4. Ljepotice moje. Imaš ogrlicu. Da ću vam. Trebala si ovo odrezati. Nisam, neko ostane se mislila će pasti. Super. Vidi što sam napravila. Čekaj, prvo vam to moram pokazat. I evo vam jedan. Je li dobar? Si ga ti nacrtala? Aha. Evo ti lepeza. Da se hladiš. I evo ti parfem. Evo ga. Dobro. Daj, hoćeš tebi svežem? Mislila sam da će ti biti mala. U svojoj ruci sam otprilike. Da su noći toliko duge koliko te volim ja, nikad ne bi svanulo.
Mama je Nisa. Jesi ti svoje pročitao? Da. Da čujem šta si pročitao. Ako netko uspije na suncu kockom leda ispisati tvoje ime, onda ću mu priznati da te volim više od mene. Bravo. Da vidim kakav prstenčić imaš. Te to neko zaručio? To smo svi frendice kupile kao prijateljstvo, tako nešto. Baš je lijepo. A što ti je to tu na obrve? Što ti je to tu na obrve? Palo. Palo? Da. Jel te bolilo? Si plako? Pa normalno, ti si pravi dečko, ne smiješ plakati. Jel tako? A ti? Kako u školu? No, znači, ne, je znači da, oh my god, to znači, oh my može. Bravo. Pusti ga, nek jede. Ćeš čokoladu da ti otvori? A? A ideš, jesi završila onaj informatički tečaj? Jesam, iću i ovu godinu. Da? Super. Da ćemo. Ljubi. Jako. Joj. Ne vidim mišića kakvi su. Joj. A trbušni? Wow. A da vidim tvoje mišiće. Wow. Pa ko kamen. Nemoj se udariti. Ma strašan si. Samo se nemoj razbiti, molim te. Neće. Šta? Malo grliti, ljubiti. Ajde. Reci koliko me voliš. I tako puno. Jel ti ja falim? Ba, da. A gdje mi je čestitka što ste mi rekli? Ja zaboravila ju kod kuće. Joj. Neka, nema veze. Ma, šalim se, nema veze. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 15. 15. Ajmo dalje. Dođi mami da ti kažem, evo sad ideš. Idete sad. Pa možda imu slatkiše. Čuješ me? Ajde, daj mami pusu. Budaj ti. I ja ovdje. I opet mami dođeš brzo. Znaš? Da. Me voliš? Koliko? Ajde puno, jako me stisni. Joj, ne tako jako, slomit ćeš me. Mene boli. Puno mi se ta zvijezda sad. Da li je ta zvijezda? Sigurno. Slušaj teta. U školi bi dobro. Puno te volim. Ja tebe. Puno hvala na svemu. Čujemo se. Dženja.